हेलो स्टूडेंट अक्षय सार यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत। बर्तमान आउ एक सुंदर भिडियो समस्त स्वागत करुच्ची। देखो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ एक रिक्रुटमेंट आसी से विषय में डिस्कसन करवा। देखो आपंकर पोस्ट रही जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट एंड टाइपिस्ट कम स्क्राइब असिस्टेंट 2025 अंडर वेरियस डिपार्टमेंट आपंकर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो आपंकर यह सब पदवी वैकेंसी आसी। आपंकर पोस्ट नंबर अच्छी आपंकर 74 पोस्ट रही ए विषय में डिस्कसन करवा। यार स्टार्टिंग डेट केबे आपण माने फॉर्म केउ पर्यंत पकई पारे, केउ डेट पर्यंत पकई पारे, एज लिमिट केते रहिबो, आपनकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रहिबो, एग्जाम पैटर्न सब डिटेल भाव में ए वीडियो देखा मिलिबो। वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु, संपूर्ण भाव में बुझी आपण माने फॉर्म को फिलअप करंतु। देखंतु एई भली सुंदर सुंदर वीडियो देखिया पई मो चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन करंतु एवं वीडियो केमती लगुच कमेंट माध्यम जणाइबे आउ लाइक करने जमार भूलिए ना। चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। देखो आपंकर यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम 4 एप्रिल 2025 माने आज आपंकर यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम। एंड डेट के 3/5/2025 पर्यंत आपंकर गोटे मास टाइम रही फॉर्म को फिलअप करेंगे। आपंकर सबमिशन केबे 4 एप्रिल 2025 आपंकर एंड डेट रोचे 6/5/2025। देखो आपको जब कौन एडिटिंग करने पड़े ताने आपन को आर 4 दिन रहा अधिक डेट रोचे। देखो 4/4/2025 रु 8/5/2025 पर्यंत कौन भूल हो जाए एडिटिंग करने आपको समय दि जाइए। देखो ये ऑनलाइन मोड रे आपको ऑफिशियल वेबसाइट रे जाइए या फॉर्म फिलअप करेंगे। कौन फिजिकल कॉपी नहीं, कौन ऑफलाइन मोड रे हम ना, या ऑनलाइन मोड रे आपको एप्लिकेशन करने को पड़ो। देखो आप पोस्ट कौन कौन रोचे, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रोल्स 2022 एंड कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आपंकर यह सब पोस्ट रोचे। देखो आपंकर कौ पोस्ट केते वैकेंसी रही से विषय डिस्कसन करवा। देखो आपंकर फास्ट जूनियर स्टेनोग्राफर 24 पोस्ट रही टोटाल वैकेंसी। जूनियर स्टेनोग्राफर 40 वैकेंसी रही। ये सब ग्रुप सी रो। जूनियर स्टेनोग्राफर गोटे 3टी डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी एंड इन्स्पेक्टर आप ग्रुप सी पोस्ट। आपंकर देखो 4 नंबर जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट 5टी पोस्ट ग्रुप सी पोस्ट रही। 5 रहा टाइपिस्ट कम स्क्राइब असिस्टेंट आपंकर 2टी पोस्ट रही। लॉ डिपार्टमेंट ओडिशा भुवनेश्वर तरफ ग्रुप सी पोस्ट रही। ये आपंकर टोटाल है 74 वैकेंसी रही ऑल ओवर ओडिशा रे भल भाव में। देखो तापर आपंकर देखो आपको यूआर केते, एसटी रे केते, एससी रे आपको कैटेगोराइज वैकेंसी केते रोची। देखो फास्ट रे जूनियर स्टेनोग्राफर आपंकर यूआर 12टी, ता भितर 4टी होची वुमेन पाई, एसटी रे रोची 5टी, वुमेन पाई 2टी, एससी रे 4टी, वुमेन पाई 2टी, एससी बीसी 3टी, वुमेन पाई कौन पोस्ट ना। टोटाल 24 रो वुमेन पाई 8टी। तब नेक्स्ट एटारे आपंकर रहा 20 रु 6टी वुमेन पाई, 13टी वुमेन 4टी, एससी रे 6टी ता मध्य 2टी आपंकर वुमेन पाई, एससी बीसी रे गोटे, वुमेन पाई गोटे, टोटाल 40 रु 13टी वुमेन पाई रिजर्वेशन रोचे। जूनियर स्टेनोग्राफर आपंकर 2टी पोस्ट रु गोटे पोस्ट वुमेन पाई, 1टी गोटे वुमेन पाई आपंकर एससी रे नहीं, एससी बीसी रे नहीं, टोटाल 3टी रु 2टी वुमेन पाई ये गला। तापर आपंकर 4 नंबर रे जूनियर टाइपिस्ट रे 3टी पोस्ट रोची आपंकर वुमेन पाई गोटे पोस्ट। आपन देखंतु 1टी रो वुमेन पाई कौन पोस्ट ना, एससी एसटी रे भी आपंकर वुमेन पाई ना, एससी बीसी रे टोटाल ना, टोटाल 5टी रो वुमेन पाई गोटे। टाइपिस्ट कम स्क्राइब असिस्टेंट रे आपंकर गोटे पोस्ट वुमेन पाई कौन ना, ये सब आपंकर 2टी रो वुमेन पाई कौन ना। ये आपंकर कैटेगोरी वाइज आपंकर वैकेंसी। देखो ये गोटे नोट देला, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आर ऑल्सो एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। ट्रांसजेंडर होते आपण मैंने ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तापर स्पेशल कैटेगरी आपको देला रिजर्वेशन कौन रही, एक्स सर्विस मैन कौन पोस्ट ना, स्पोर्ट्स पर्सन कौन पोस्ट ना, टोटाल पीडब्ल्यूडी वैकेंसी ऑफ व्हिच वुमेन आपंकर गोटे पोस्ट रोच मैन वुमेन कौन से ना। ये आपंकर स्पेशल कैटेगरी वाइज। देखो जूनियर स्टेनोग्राफर आपको 2टी पोस्ट रही एक्स सर्विस आपंकर जो
PW ରହିଲା 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିବ। ଏ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଡିସାବିଲିଟି ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଫର୍ମ କେବେ ପକାଇବେ ଏସବୁ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଚ୍ ଅଦର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର IIT ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଏ ଥିବା ଦରକାର 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲା ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଯେଉଁଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ପାସେସ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆପଣଙ୍କର 21ରୁ 32 ବର୍ଷ। 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଆପଣଙ୍କର 18ରୁ 32 ବର୍ଷ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ପାସ୍ଡ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। 4 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ 18ରୁ 32 ବର୍ଷ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ 5 ନମ୍ବରରେ ଟାଇପିଷ୍ଟ କମ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ +2 ପାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 21ରୁ 32 ବର୍ଷ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ 1 ପେପର ଆପଣଙ୍କୁ 150 ମାର୍କ ରହିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର 100 ମାର୍କ ରହିବ ଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ନମ୍ବରରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ଥିବ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଥିବେ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ମାର୍କ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଗଲା। 4ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ଯେଉଁ 100 ମାର୍କ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରିଥମେଟିକ୍ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିବ। ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରେସନ୍ ଚାର୍ଟ ଗ୍ରାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ଡାଟା ସଫିସିଏନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ରହିବ। ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଏବିଲିଟି ଜେନେରାଲ୍ ଏବିଲିଟି କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଇକୋନୋମି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଓଡ଼ିଶା ହେରିଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପରରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଟ୍ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ। ପେରିକ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ରହିବ। ୟୁଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭୋକାବୁଲାରି ଆପଣଙ୍କୁ +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଫର୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇବା ଭର୍ସ +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ 2। ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ MS ୱିଣ୍ଡୋ ଅଫିସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ ୱେୟାର ଡାଟାବେସ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏସବୁ ଆମର ରହିଲା। ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଫର୍ 5 ମିନିଟ୍ 70 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଟୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର 25 ମିନିଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ 5 ମିନିଟ୍ରେ 70 ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ 35ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଫର୍ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜରେ 370 ୱାର୍ଡ଼ 10 ମିନିଟ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ 400 ୱାର୍ଡ଼ 25 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ବା OSSC ତରଫରୁ ନ୍ୟୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।